زما زانو اوس د الله د خاص رحمتنا كم خلق محروم دي. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. حضرت جرير بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی چھ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چھ لا يرحم اللہ خدا اخبل خاص رحمت نکڑی کنا چا باندی من لا يرحم الناس اغا بند باندی چفا نور انسانانو باندی رحم نئی نور انسانانو لفاردی لڑکی درد نئی ترس نئی رحم نئی کنا کتا سوچ اکڑی من لا يرحم الناس. حدیث پاک الناس لفظ راغلی ده. الناس لفظ عام ده. مومن کافر متقی فاسق فاجر مطلق انسان تشامل ده. ہر انسان تشامل ده. نو پا ہر انسان باندی برحم کڑی کاغا مومن وی کا کافر وی کا متقی وی کا فاسق فاجر وی. اس کا یو کافر دا اغا دنیاوی یا جسمانی مصیبت تکلیف کی مبتلا دا اوستا پائدہ رسی ہم پائدہ بورسوی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. بہتر انسانانو کی اغا انسان دا چھ نور انسانانو تی فائدہ ارسوی. کافرم انسان دا اد جہاد حکم آخو دا خدای زان لا حکم دا نور امور کی با پا کافر ہم رحم کرے فاسق پاجر با ہم رحم کرے دا بلوائی چی ملائی فاسق فاجر دا زد اسولات کمیٹی ممبری زب جنت تزم دا بیاتا تکبرو کو تاسی بنکڑے پا دیب عمل کرے چه هر انسان تد انسان پا نظر گوره هر انسان تد انسان پا نظر گوره بل انسان تدخ پل جان پا نظر گور کپنز چت دی کور پا دنیا کی کپنز چت دی کور پا دنیا کی مقبری تد مکان پا نظر گور